Ngayong araw guys, tuturuan ko po kayo guys paano ma-monetize sa Facebook guys. First step, dapat guys mag-upload ka ng video araw-araw guys. 4 to 5 videos araw-araw guys. At dapat ang yang mataas ang oras guys, parehas ng 5 to 1 minute guys. Okay na yan guys. Tapos guys, dapat ang pagsasalita mo guys, energetic ka guys, kanang mabilis guys ba, yung para makita ni Meta guys na energetic ka guys ba. At dapat guys, kung mag-post ka ng video guys, dapat 2 to 3 hours ang layo ng post ka ngayon 4 PM, mamaya ka na mag-post 7 to 6 PM guys, kay baka malurakit ni Facebook pa na akala niya guys na bot ang nagagamit sa account mo guys. Kaya guys, lagyan nyo ng oras ng pag-post nyo guys. Second guys, engagement guys. Ano makikita mo sa page mo guys na engagement dapat guys. Anong dadaan sa wall nyo guys, maliit ang suportahan nyo guys. Mag-like kayo guys, mag-like kayo para pansin ka ni algorithm guys ba na guys, dapat ka ma-monetize. Kasi guys, kung hindi ka hindi ka mag-engage sa iba guys, akala ng Facebook guys na bot ang nagamit sa account mo. Hindi kasi nagla-like ng kahit video kahit anong dadaan guys, like nyo guys, tapusin nyo ang vid. Tapos guys, araw-araw nyo tingnan ang dashboard nyo guys. Pagkabukas guys, 1 million viewers na pala yun guys. Goods na masyado guys, ma-monetize ka talaga niyan guys, 100% guys. Tingnan mo yung monetize guys. Ang una mong kunin dyan guys, yung stars guys, para hindi ka ma-problema guys. Bagay, kung unahin mo ang in-stream stars, ang unahin nyo guys, para hindi kayo ma-problema. In-stream ads, mahirap kunin guys. Kahit ako guys, hindi makuha guys. Kahit ako guys, mahirap kunin guys. Ilang araw, ilang week na ang inano guys, mahirap talaga kasi kailangan mo magkuha ng 6k views per minute man good guys. Liso jud guys, kay mga supporters na to guys, kay mahirap po kayo guys no. Makuha mo ng stars guys, mag-live ka guys. Mag-live ka guys, kasi kung maka-live ka guys, may mag-gift sa'yo guys, withdraw mo kaagad guys. Yan na guys. Tapos ang third step guys, guys, kuhaan makana share ni mga post ni mo guys, share. Tapos dapat guys, ang mga video ni mo guys, 5 dapat yun guys 5 to 3 videos taga adlaw guys. Adlaw ni mo check on guys, kung ma-check ni mo monetize na kwarta na guys. Check mo lang talaga guys. Pag check nyo guys, open yung guys, ang lastly guys, kay kuan mo guys, i-on mo professional mode sa yung Facebook guys. I-on mo professional mode sa yung Facebook guys. Just hindi pa kabalo guys, pag search na sa Facebook guys kay kuan professional mode man good guys, kay open mo gina kuan guys. Kay ug dili mo yon ng professional mode, pero di jud ka kwarta guys. Adjud guys, adjud guys, di makakwarta na og professional mode guys. Kailangan jud professional mode or FB page ang gamiton nimo guys, kay dili na FB page unsa guys, adto kay madawat kwarta dia guys, bisag kuan 1 million billion views pa na imo guys.
kwarta og di na maon guys pati. Okay yung tag FB page guys. Diya lang guys. Diya lang mag-undang guys. Bye bye guys. Like and share and subscribe guys ha. O gusto mo mga tutorial guys, comment niyo guys kung saan yung gustong tutorial guys. Bye bye.